أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم मुस्लिमीन। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि लोगों, अगर तुम वाकई अल्लाह पर ईमान रखते हो तो उस पर भरोसा करो अगर मुसलमान हो। And Moses said, O my people, if you have believed in Allah, then rely upon Him if you should be Muslims.